बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में कई तरह के मसाइल हैं और जब किसी गैर मुस्लिम से उन मसाइल की बुनियाद या वजह पूछी जाए तो वो ये कहता है कि इसकी बड़ी वजह इस्लाम है। बिलखुसूस ईसाई या यहूदी तो इस्लाम को ही दुनिया के सारे मसाइल की जड़ समझते हैं। ऐसा ही ख्याल लिए एक शख्स जो कि ईसाई था और उसका ताल्लुक फिलिपीन से था, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था। याद रखिए कि ये शख्स सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर खड़े होकर ये बातें कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये सेशन उस वक्त सऊदी अरब में मुनक्किद हो रहा था जब इस ईसाई ने अपना सवाल किया। सवाल करने वाले ने कहा था कि जहाँ तक मेरा इल्म है और मेरा ताल्लुक जिस मुल्क से है फिलिपीन, वहाँ के लोग भी और यहाँ तक के सारे अंग्रेज यानी कि मगरबी ममालिक या वेस्ट, इन सब का ये यकीन है कि दुनिया में कई मसाइल की वजह जिहाद है और जिहाद हमें इस्लाम सिखाता है। जब मैंने मुतालिया किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम में जिहाद उस वक्त के लिए है जब इस्लाम को कोई खतरा हो तो जिहाद पे निकल पड़ो। लेकिन अभी तो इस्लाम को कोई खतरा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी दुनिया में जहादी कार्रवाइयां हो रही होती हैं और मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं। तो अगर इस्लाम को कोई बहुत बड़ा खतरा होता तो जिहाद करना फिर भी समझ में आता था। ये क्या हर वक्त ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है? आप मुसलमानों ने दुनिया का अमन तबाह कर दिया है और हम ईसाइयों को देखो, हम कितने पुरअमन हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जरा मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं? दोस्तों, इस शख्स के सवाल के अंग्रेजी अल्फाज आपके सामने रखे जाएंगे, मगर आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, बिलखुसूस इस बात का जब इसने कहा था कि हम ईसाइयों को देखो, हम तो दुनिया में अमन फैला रहे हैं और आप मुसलमान दुनिया में गंद फैलाते हो। इस बात का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सख्त अंदाज से दिया था। पहले इस शख्स के ये अल्फाज सुनिए। My name is Romeo. I'm presently working in network engineer. Okay, my question is regarding, since our topic is the religion, my question is about jihad. You know, most of the Filipinos, they see, or the West people, or in my opinion, most of the people see that Muslims are the one who are creating troubles in the world because of jihad. As far as I know, I read, jihad is protecting your religion. If your religion is going to die, if it's like something is threatening your religion, then that's the time for jihad. But I see jihad nowadays as like distractions of people. You know, in Muslims, being a Muslim, I just joined the Muslim 2 months back. And this question comes to me, and I want to clear to some people, and why Muslims are starting the fight. And you know, we are as Christians before, we don't like troubles. We are a peace people. So I don't know what is your opinion regarding this jihad. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि हमारे इस भाई को कुछ एतराज़ात हैं और इन्हें लगता है कि दुनिया में सारी बदअमनी मुसलमानों ने फैला रखी है और ईसाई तो सिर्फ अमन बांटते हैं। बहरहाल मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरबी का लफ्ज़ जिहाद दरअसल अरबी ज़बान से एक लफ्ज़ है जिहादा, उससे निकाला गया है। जिहादा के मायने कोशिश करना और जिद्दोजहद करने के होते हैं और इस्लाम में जिहादा यानी कि जिहाद करने का हुक्म दिया गया है अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, उस वक्त के लिए जब मुआशरे में कोई बुराई फैल रही हो उसके खिलाफ जिहाद करने के लिए। जिहाद का हुक्म दिया गया है जब मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत करने पर बात आ जाए तो भी जिहाद का हुक्म है। और अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई ताकतवर किसी कमज़ोर पर जुल्म कर रहा हो तो उस ताकतवर जालिम के खिलाफ खड़े हो जाना भी जिहाद है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही बताया कि मीडिया कैसे जिहाद का गलत मतलब देता है और दुनिया में गलत फहमियां फैल रही हैं। Religion is dying and he believes in Christians, they are very peace loving, etc. Jihad is Arabic word which comes from jahada, which means to strive, which means to struggle. So jihad basically means to strive and struggle. In Islamic context, jihad means to strive and struggle against your own evil inclination. Jihad also means to strive and struggle to make the society better. Jihad also means to strive and struggle in the battlefield in self-defense. Jihad also means to strive and struggle to fight against oppression. So jihad basically means to strive and struggle. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिहाद की ये मानी है और इन सूरत हाल में हुक्म दिया गया है कि जिहाद की जाए, जो आपसे थोड़ी देर पहले बयान की गई है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ कुछ यूं कि मीडिया के जरिए
کچھ اور لفظ پھیلا دیے گئے. مثال کے طور پر میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہولی وار ہے. دوستو وار کا مطلب جنگ ہوتا ہے اور ہولی کا مطلب مقدس یا پاک جنگ. لہٰذا عربی میں ہولی وار انگریزی سے اردو میں کیا جائے تو مقدس جنگ اور عربی میں کیا جائے تو حرب مقدسہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس پورے قرآن مجید میں حرب مقدسہ کا لفظ کہیں پر ہے ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ انداز دیکھیے, اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پھر یہ لفظ اگر قرآن پاک میں نہیں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں حرب مقدسہ یا ہولی وار یا مقدس جنگ کو جہاد بنا کر پیش کس نے اور کیسے کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا. But unfortunately, what the media portrays, they translate jihad as the holy war. Holy war in Arabic means harbum muqaddasa. This word harbum muqaddasa nowhere appears in the Quran, in none of the authentic hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So holy war is a wrong translation of the Arabic word jihad. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہولی وار یا حرب مقدسہ یہ لفظ دراصل عیسائیوں کی تاریخ سے جا ملتا ہے, اور یہ ان عیسائیوں کے بارے میں استعمال ہوتا تھا جو عیسائیت قبول کروانے کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے تھے. جو لوگ عیسائیت قبول نہیں کرتے تھے ان کو وہ عیسائی مار دیتے تھے, اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ہولی وار ہے, حرب مقدسہ ہے, یعنی کہ مقدس جنگ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو عیسائیت قبول کروا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ لفظ دراصل عیسائیوں کے لیے تھا جو ظالم تھے. اب آپ لوگوں نے آج کے دور میں بدقسمتی سے سب کچھ الٹا کر دیا ہے اور مسلمانوں کو یہ کہنے لگ گئے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اونچی آواز سے یہ بھی کہا کہ دنیا کا کوئی مذہب جس نے اس اپنے مذہب کو قبول کروانے کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ لوگوں کو جان سے مارا ہے وہ عیسائیت ہے. So holy war is a wrong translation of the Arabic word jihad. This holy war, if you go back to history, was used to describe the Christians, the Crusaders, who spread the religion of Christianity by force. Those who did not accept Christianity, they forced them to death. So these Crusaders, the word holy war initially was used for the Crusaders. Unfortunately today, the word holy war is used for the Muslims. So you say we were Christian, peace-loving. If you go back to history, the people who killed the maximum people in the name of religion, they were Christians. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد اور محنت کرنا. میں جو کر رہا ہوں, یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں, یہ بھی جہاد ہے. اب آپ لوگوں کا غیر مسلموں کا دل کرتا ہے تو کہہ دو کہ میں بے امنی پھیلا رہا ہوں اور دنیا میں گند کر رہا ہوں. ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر روز, ہر سانس, ہر لمحے ہی جہاد کرنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے. So now coming to the question, so jihad actually means to strive, to struggle. It does not mean holy war. It means to strive and struggle, and jihad fi sabilillah means striving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So every Muslim should do jihad. What I'm doing today is jihad. I'm striving and struggling to give the message of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm doing jihad. So jihad is a various type. Every Muslim should keep on doing jihad every day of his life, every moment, strive and struggle. Hope that answers the question. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.